Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan coba ikro keempat halaman pertama. Ada Ibu Tia di Hong Kong. Mangga, silakan Ibu dimulai. Tahu ya Ustaz. Ya, tahu dulu silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini Alif Mulai ya dianggap Pak tidak ada. Ustaz. Ya, Alif dianggap tidak ada. Baban, Baban, tatan, datan, sasan, dasan, jajan, jajan, zazan, zazan, razan, zazan, zazan. zazan, Ini Zazan yang ini Raran ya. zaz, Zazan ini Z ini Ral. Raran Zazan iya. Kemudian fafan, Fafan kakan, Kakan kogon, Gogon zozon, Zozon yayan, Yayan lalan, Lalan ahada, Ahada ahadan, Ahadan amala, Amala amalan, Amalan hasana, Hasana hasanan, Hasanan soliha, Soliha solihan, Solihan naziron, Nadhiran basiron, Basyiran ju'an, Ju'an nuhan, Nuhan. Iya. Kemudian berikutnya halaman 4. wahudan, Wahudan wa'adan, Qa'adan mubirokan, eh, Mubarakan mubarokan, Mubarakan syahadatan, Shin Syahadatan syahadatan. Syahadatan. Ini apa Pak Ustadz? Oh iya, kehalang. Jami'an. Jami'an, Jami'an. kurunan, Kuronan. azu, azuzan, Adudan. Adudan. Dal. Do. Adudan. Ya, diulang. azu, Adu. adudan, Do. do, Adudan. adudan, Adudan. sabilaha, Sabilaha. zalakon, Zala. Zai. Zalakon. zalakon, Mhm. logodan, Rogodan. to'aman, To'aman. dolalan. Dolalan. Iya, harus selalu diperhatikan bacaan panjang dan pendeknya. Yang ini. Sami'an, Sami'an. aliman, Aliman. azizan, Azizan. hakiman, Hakiman. azaban, Azaban. aliman, Aliman. wa asilan, Wa asilan. zola, zoliman, Panjang. Zaliman. zoliman, Kemudian yang ini. yatiman, Yatiman.
Fak, fakiron. faqiran, Sa'idan. sa'idan. Jurusan. Gak ada yang panjang. Oh iya ya. Jurusan. Juruzan, Wasulan. Eh, rasulan. Rasulan. Mhm. Tohudan. Ron, ro ini bukan Tohuran. dal. Kalau dal kecil. Tohuran. Tohuran, Hak, haliman. tohuran, haliman, Ko, kofuran. gofuran. In sekarang. Orang-orang Sunda. Tati. Tati, Ti, titin. titin, Dadi. dadi, Didin. didin, Maman. maman, Mimin. mimin, Wawan. wawan, Wiwin. wiwin, Hasidan. hasidan, Hasidin. hasidin, Hosikon. go, go, Ho. go, Go. gigi, gondrong, go, Gosikon. gosikon, Gosikin. gosikin, Zalika. dalika, Lahabin. lahabin, La'adin. la adin panjang, dua panjang. La'adin. Kemudian Hijarotan. hijaratin, Oh, tin. astagfirullahaladzim. Mhm. Hijarotin. Kemudian Marodin. maradin, Kufuwan. kufuwan, Mafazan. mafazan, Lisani. lisani, Isa. Isatin. isyatin, Widin. Widini. Widinin. fidinin. Ulang Pak Ustaz. Iya, Widinin. fidinin, Mizanin. mizanin. Aliman. A, aliman. Aliman. Iya, kemudian. Tutup Pak Ustaz. Oh iya, nah ini. Nasyiatin. Nasiatin. Nasyiatin. Kazibatin. Kadzibatin. Kho- Khotiatin. Ya. Khotiatin. Khotiatin. Mah. Jahiman. 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 Kurang ke Terus, atas Pak Ustaz. iya, oke. Nih, Imadin. imadin, Inaban. inaban, Kofa. Kofas. Kofas. Ko- kofasin, em, Kofasin. kofasin, iya, Kolaman. kolaman, Alakin. ain, alaqin, A. A. iya, Alakin. alaqin, Ko. Kobamin. alaqin, gonamin, go, Go. Go. Gonamin. gonamin,
Rasula, Rasuluhu. Rasuluhu. Kemudian Kiba, Kitabihi. kita, kita, kita bihi. Huzuan, Huzuan. Hasiman. Hashiman. Kadiban, Kadibin. 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 Nggak ada yang panjang. Oh, astagfirullahaladzim. Kadibin, Kadibin. Tohurin. Tohurin. Rozobin, Godobin. Wahidatin. Wahidatin. Ma'id, Ma'atin. Miatin. Mi'atin. Miatin nggak ada yang panjang. Miatin nggak pasangan, Mi. nggak panjang. Miatin. Ini ini nggak panjang ya Pak Ustaz? Oh iya ya, Iya, karena baru tahu. kasroh kan panjangnya harus dengan dia mati. Nih, hi. Oh. Kalau patah baru dengan alif. Hmm. Ini alif, jadi tidak pasangan. Miatin, Oh, tidak tidak. pasangan. Mi'atin. Miatin. Dokihatin. Dohikatin. 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 Kamiatin. Eh, Kalimatin. tin. Mhm. Kalimatin. Kalimatin. Bak, bakor, bakorotin. Bakaratin. La'adin. La'adin. Toknya apa? Ini apa ya Oh Pak iya, Ustaz? ketutup, ketutup. Ah ini, togutin. 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 Hitobin. Khitabin. Rokobatin. Rokobatin. Suhudin. Syuhudin. Hafiyatin. Iya. Hawiyatin. Wi. Hawiyatin. Hawiyatin. Mafazan. Mafazan. Mubarokan. Mubarakan. Su'ubin. Syu'ubin. Lahafidin. Lahafizin. Kemudian. Nu, Nurahu. Nurahu. Fajarohu. Wajarahu. Solihan. Solihan. Amilan. Eh, Terbalik. Aliman. Ain. Aliman. Ain ya. Ah, Diulang. Aliman. Aliman. Ini sekarang halaman 7 ikro keempat. Bun. 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 Babi bu. Babi bu. Ban bin bun. Ban bin bun. Sasisu. Sasiso. San sin sun. San sin sun. Amilu. Amilu. Amilun. Amilun. Bashiron. Basyiran. Bazirun. Nadhirun. Bukan badi. Titiknya di atas. Nazirun. Nadhirun. Qadiru. Qadiru. Qadirun. Qadirun. Nasihu. Nasihu. Nasihun. Nasihun. Rohiman.
Rahiman. Rahibun. Rahimun. Rahimun. Ghafuran. Ghafuran. Ghafurun. Ghafurun. Kemudian yang ini. Zahabin. Zahabin. Fa. Fa. Fu. Farotun. Fu. Fu domah. Furotun. Furatun. Zulumatin. Zulumatin. Sholatun. Salatun. Kemudian. Alaqotin. Alaqatin. Humazatin. Humazatin. Ghisawatun. Shin. Gisha. Gi. Gisa. Gisawatun. Gisha. Shin. Gishawatun. Ini juga sama Gisa. shin. Gi. Hmm. Gi. Gisha. Gi. Gi. Gisha. Ya. Shin. Gisawatun. Anginnya keluar. Gishawatun. Shin. Gi. Gisawatun. Kemudian Sya. itu Syafaatun. sa. Ini sya. Sya. Ini ini sama bukan Pak Ustadz? Iya, tapi tadi juga salah. Bukan sapaatun. Kalau sa, saya suka S. Ini ada Sa. titiknya. Sya. Sa. Sa. SY. Shh. Ada anginnya. Sa. Syafa'atun. Sa. Sa. Bukan sa, Sa. tapi sya. Gimana Pak ya? Sya. Sa. Eh, Sa. di luar ada angin. Sa. Sa. Shh. Tuh, Sa. gede. Bukan sa. Sya. Sya. Nah, Sya. gitu. Ada anginnya. Pokoknya Sya. di tangan, ketanganin, anginnya keluar. Embun Sya. air liur ludahnya keluar. Shi. Shi. Si. Shin. 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 Shot. Shin. 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 Iya, ada apa-apa belum? Syafaatun. Itu masih sin ya, masih utang Masih ya apa-apa. Pak Ustadz? Masih Utang shin. utang shin. 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 Sin. Shin. Syafa'atun. Shin. Oke, Sah. enggak apa-apa. Syafaatun. Nah, itu sin, itu sa, itu saya Masih suka S. masih sin ya Pak? Utang ya Pak Ah, Ustadz? oke, enggak apa-apa. Kemudian, Hadis Musa. itu sa cedal. Sa. Hadir so cedal. Ya. Sa di ujung lidah. Had, Hadir so. hadis Musa. Hadir so Musa. Nah, sin ini sin biasa ya. Sa ada sin, ada shin, ada shod. Nah, mirip-mirip. Kadang-kadang orang Empat itu membacanya ya Pak sama. Ustadz ya belibet ya Pak Ustadz. Kalau Ya, nggak bisa bedain. nanti dilatih nanti bisa. Mm-mm. Hadir so Musa. Kemudian Hadis Musa. Kirodatan khosi'i. Kirodatan khosi'ina. kiradatan khasiina. Iya, kemudian Tijarotan ha. janya panjang. Tijar. Tijarotan hasirotan. Ha. Tijaratan haldiratan Hasirotan. haldiratan. Diulang. Tijarotan hazirotan. Kemudian Munafikina. Munafikina. Munafikoti. munafiqina munafiqati. Kemudian yang ini. Faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi. Kemudian. Wa adzabun wa adzabun azimun.
وعذاب عظيم. Adzabun gholizun. عذاب غليظ. Sami'un alimun. سميع عليم. Kemudian Latifan khobiron. latifan khabiran. Bagus. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Kemudian Aliman hakiman. aliman hakiman. Kemudian Ila adabin gholizin. ila azabin ghalidhin. Kemudian Konita Qanitatun hafid. Gimana sih betul Astagfirullahaladzim. betul hafizatun. Qanitatun hafidotun Qanitatun hafizatun. Kemudian wa kutubihi wa rusulihi. wa kutubihi wa rusulihi. Ini sekarang bina baina. Dina, Bina oh, bina, baina. di yang mana? Yang Yang di atas atas. kan? Oh, Bina, bina baina. baina. Kemudian Dina, daina. dini bukan di. Oh, astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Iya. Dini, daini, Dini daini. ina, aina, Aina aina. kifa, kaifa, Kifa kaifa. hisu, haisu, Hithu haithu. lisa, laisa, Lisa laisa. iro, Gi gi egi, gi 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 gi. giro, goiro. Ghira ghaira. Ini go, masih go ya, Pak? Yang ini Kok, khiran. Ini gi ini. hi. Rapi juga sama sedikit keturunan antara go sama kho ini. Itu ya. Masya Allah. Kalau andaikan tidak ketemu itu sayang sekali. Udah pinter tapi masih gimana gitu ya. Tapi Eh, maaf ya Pak Ustadz, ya ampun apa? Karena untuk memang anak-anak seperti itu kita yang harus sabar. Nah, ibu yang harus mengayomi terus aja. Pokoknya mah bukan mengancam ya. Istilahnya ada reward lah. Kalau ngaji nanti ini gini. Kalau enggak gini hmm, gini gitu. Emang iya, anak-anak semua begitu. Nah, kita banyakkan harus sabar. alasan. Iya, memang begitu. Alasan ini, Iya alasan Pak itu. Ustadz. Nggak apa-apa. Pokoknya dipaksain aja. Kuota Siap. lah, inilah, gitulah. Gitu. Pak Ustadz, ya Padahal astagfirullahaladzim. mah masa iya gitu kan. Orang WA-nya di aktif kok, itu ah internetnya nggak bisa kan, nggak masuk ah akal gitu nggak lah. masuk Tapi ya akal. biayain aja Pak Ustadz. Itu biarin aja. Iya, Tuh, iya. karena dia agak bete kelihatannya. Tapi memang kalau Oh, kalau nggak diturunin nggak bisa dia ternyata mentah gitu loh. Jadi sekolah itu, masya Allah ya, sekolah mahal-mahal itu juga nggak ngejamin ternyata, gitu iya kan? Pak Ustadz. Mm-mm. Mentah banget ngajinya, Mentah ampun. nggak ngajinya. Jadi Mm, mm. ya itulah karena kebanyakan mungkin muridnya. Tapi insya Allah dengan ini pokoknya dipaksain aja seminggu sekali, seminggu dua kali, pokoknya ada gitu ya. Ya Insya Allah. mudah-mudahan Pak Ustadz nggak bosen lah ngajarin Nggak, Taati. nggak bosan karena kalau bosan emang ini profesi saya. Iya, Jadi, karena kayak eh, gitulah Pak Ustadz harus butuh kesabaran yang ya bener-bener betul double. betul. Ya kalau nggak mah kadang-kadang dia bete, kadang-kadang suaranya nggak Mm-mm, keluar gitu kan. mm-mm, Tapi ya nggak apa-apa, ampun. biarin aja. Saya kan ngelihatnya ibu gitu, ibunya nih, ibunya harus ini gitu. Iya, Mudah-mudahan, siap. insya Allah. Ya, Amin, amin. Ya Allah. khiron, Khiron, khairon, khiron, khairon. Kemudian gobun, gi,
Ya, Masih gigi, Pak. betul. Gibun, hoibun. Ghibun, ghaibun. Kemudian Waro aita. wa ra'aita. Iya, bagus. Lagoidun. La ghaizun. Maimanatun. Manatun. Bagus. Lahu sayun. Shin. Lahu syai'un. Lahu syai'un. Lahu syai'un. Kemudian Zaituni. zaituni. Ai- Apa ini? Mm-mm. Ai, ainaka. Ainaka. Iya. Juru, jazaina. Jazaina. Ja keras dan rapuh. Ja, Jazai. Jazaina keras. Ja Jakarta. Zai zaitun. Jazaina antara keras dan rapuh. jazaina. Zaina Bimu, bimusoitirin. bimusaitirin. Padainahu. Padai, jangan padai ya. Fadai, fadai Padai. ahu. Mm-mm. Padainahu. Bagus. Ini di luar apa di dalam? Di taman Pak Ustadz libur. Di taman. Dari Kalau nggak si libur nggak bisa ngaji. Nggak apa-apa. Dari situ ke ini, ke tempat ngaji nanti. Enggak, ini libur Pak Ustadz, pada libur kan hari Kamis paling Minggu. Oh gitu, ya. Mm-mm. Kemudian, Li Adam apa saja du. li adama fasajadu, La taro fiha iwajan. la tara fiha iwajan. Kemudian, Wajah wajah ma'akaidahu. fajama'a kaidahu. Kemudian, Digula maini yatimaini. Ligulamaini yatimaini. Kemudian Bainahuma la'ibina. bainahuma la'ibina. Kemudian Yakiduna kaidan. yakiduna kaidan. Kemudian Bima tufiduna fihi. bima tufiduna fihi. Kemudian Biaidi safarotin. biaidi safaratin. Kemudian Liila fi kuroisin. liila fi Quraisyin. Nah, shin yang belum keluar tuh. Shin. Shin Ulang. liila liila fi Quraisyin. Nah, itu shin yang belum keluar ya. Shin. Ulang nggak Pak Ustadz? Shin. Nggak usah ya. Boleh. Liila fi kuroisin. Ah, ah. Shin ini masih Masih hutang. Masih masih kurang hutang. ya. Masih kurang apa-apa. Tar. Proses. Kemudian. Fako, Wah. fako, wah, wako lu ya wailana. Wa qalu ya wailana. Diulang lagi. Wako lu ya wailana. Wa qalu ya wailana. Kemudian yang ini. Yaku, yaku lu ya
laitani. Yaqulu ya, yaqulu ya laitani. Bagus. Kemudian Toi, toiron ababila. Toiran ababila. Toiran ababila. Kemudian masih di ikro 4. Fakaifa. Pakai, Fakai pakanan, dengan kai. pakai, Fakai. pakai, pakai, pakanan kiri. Fakaifa kana nakiri. Kemudian Latoi, latoi, la bafihi, rai bukan toy ya. La la, raiba fihi hudan. Dibaca apa adanya dulu. Iqra 4. la, Iya, la roi, bafihi Erdian. hudan. La raiba fihi hudan. Yang mau gabung di Zoom ya ngaji kita. La raiba fihi hudan. Bagus. Ulang-ulangilah sampai tidak keliru. Halaman 11 Iqra keempat. Ini matobi ibu. Ini harful lain. Bau. Bu, bau. Ini panjang, ini tidak panjang. Ya, silahkan. Atasnya baca nggak Pak Ustadz? Boleh. Bu, bau. Bu, bau. Iya. Kemudian. Tuba, Tuba. tauba. Tauba. Sufa, Sufa. saufa. Saufa. Jufa, Jufa. jaufa. Jaufa. Luhan, Luha. Nggak ada hannya. Luha. 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 Lauhun, Lauhun. Kemudian ikro 4 ini. soma, Soma. sauma. Sauma. Riba, Riba. roiba. Raiba. Kemudian ikro 4 masih. Mata, Mata. mauta. Mauta. Lila, Lila. laila. Laila. Kemudian ikro keempat. Ana, Ana. auna. Auna. Ina, Ain. Aina. Aina. ina, Mm-mm. aina. Aina. Kemudian Mau idotin. mau izatin Liza, liza, zika. lizau Asa. lizau jika Lizau, zik, lizau, lizau jika. jika. Dibaca apa adanya dulu ya. Lizau Jauh, zika. Hmm, Ulang nggak, Pak Ustadz? boleh. Liza, lizau, jika. Lizau jika lizau jika. Kemudian yang Auhalaha, kecil ini auhalaha ha desah auhalaha auhalaha. auhalaha. Kemudian Samau, masyau. samu. Mim dulu. Masyau. Mm-mm. Kok Nah, tuker-tuker ya, Pak? Belum bisa bedain. Astagfirullahaladzim. nah, nggak apa-apa. Ma, masau Shin. fihi. Masyau ini Masau. yang hutangnya ya. Masyau fihi. Shin. Setan. Syuh. Shh. Masyau.
Ada anginnya keluar. Masyau fihi. Masyau fihi Kemudian. akhawaika. Akhawai. Akhawaika. Akhawaika. Kemudian. Mau'udatun. Mau udatun halaman 12 masih scroll 4. Bila keliru mengulangnya tidak harus di awal, cukup di lafaz yang keliru itu saja. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kaza wa kadzalika auhayna wa kadzalika auhayna. Kemudian sami'un alimun sami'un alimun. Kemudian ikrar keempat masih fiha khalidun. fiha khaliduna. Oh, ulang ya Ya Pak baca Ustadz apa? ya. Ya dibaca apa adanya dulu, dilatihnya. Fiha khaliduna. Fiha khaliduna. Kemudian Ini mim panjang apa enggak Pak panjang Ustadz? kan ada alifnya. Nih ada Oh, alifnya panjang. Kalau ada alifnya patah ada alifnya, kasroh ada ya mati, domah ada waw mati. Itulah yang dikatakan matobi bacaan panjang ya. Jadi pasangan-pasangan. Pasangannya patah ini dengan alif. patah. Domah dengan waw mati. Kasro dengan ya mati itu. Itu pasangan. Ini bukan pasangan tuh. Patah dengan ya bay. Tidak pasangan, tidak Oh, panjang. Itu. Ini juga tidak pasangan tuh. Patah dengan waw mati. Karena kalau yang pasangan itu patah dengan alif. Itu ya. Silahkan. ma baina aidi Jangan aidi ae. Mabai. Baik. bain Dengan baik. bain Mabaina. ma baina aidihima Mabaina aidihima. Kemudian. fakanau eh fakanu fakanu kauman aliman. Iya. Waka wakanu qauman alina. Alim. Boleh diulang? Wakanu wakanu kauman Kau. a Dengan kau kau ya. Kau. Kau dan aku suka den kau. Kau. kau wakanu kauman kau Mm-mm. wakanu kau Qauman wakanu kauman aliman alina. Kenapa jadi aliman? Bukan mim itu nun. Ayo ulang lagi. belibet belibet panjang-panjangnya bedainnya susah Pak Enggak Ustadz. apa-apa. Namanya juga latihan. Anoks. Wakanu kauman alina Wa kanu qauman alina. Kemudian wakafa wakafa bina hasibina wa kafa bina hasibina. Kemudian yang ini la syai la la syai ya syai la Allah. syai un ajibun La syai'un ajibun. Kemudian mata an a- ila mata an ilahinin mata'an ila hinin. Kemudian au u au u u eh bukan au. u
Utiya Musa wa Isa. Utiya Musa wa Isa. Bagus. Ini au ya Pak Ustadz. Betul. Au. Aula ka Aula. aula Aula. Aula laka fa aula. aula laka aula laka fa aula Aula laka fa aula. Kemudian kana 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 aliman khobiron kana aliman khabiran. Kemudian yauma izin izin khosyiat. khosiatun Panjang. Khosyiatun. Syiatnya pendek. Ulang lagi. yauma izin khosiatun Shinnya keluarin. Khosyiatun. Hutang tuh. yauma izin khosiatun Yauma idzin khasyi'atun. Kemudian waso wasohib Tihi wasohibatihi wabaidihi wa sahibatihi wa banihi. Pasangan. waso wasohibatihi wabanihi Kemudian rodia rodiyalahu kaulan radhiyalahu qawlan. Radhiyalahu qawlan. Halaman 13 ikro keempat mimeti lam. Ya, yang ini. am im um Am im lam lim lum lam lim lam lim lum kam kim kum kam kim kum ham him hum ham him hum wa awalam 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 amruhu amruhu alaikum alaikum alaihim alai alaihim alaihim zalikum dzalikum ra'auhum ra'auhum hamsan hamsan jam'an jama'an godobin godobi. godobi Iya. faukokum Fauqakum hamlan hamlan kaidahum kaidahum jamsatun khamsatun. Titiknya di atas bukan jam. Jim. Kha. khamsatun Kemudian bainakum bainakum azimun azimun falahum falahum suratun suratun hailakum haulakum. haulakum Kemudian haya ha, ha mm-mm. Hai. hayatun Hayatun imrotin
Imriin. Kenapa Imrotu? Imriin. Ngetes Pak Ustadz ngantuk enggak? Lumayan nggak apa-apa. Enggak. Imriin. Astagfirullah. Diulang lagi. Imriin. Imriin Imriin. Kemudian halaman 14. Ya. wa Betul. wa asarihim Wa asarihim. Kemudian zamrohiron. Zamhariron. Zamhariron. Iya, Ulang Pak Ustadz. boleh. Zamhariron Kemudian wagosi wagosiyahum penggosyahum. Kemudian wa aitahum ra'aitahum. Ra'aitahum. Kemudian solatihim sholatihim. Kemudian khoshi'una khashi'una. Khashi'una. Kemudian wa a wa ai wa aidikum wa aidi wa aidikum. Kemudian komtoriron qamtariran. Kemudian ro'ai ro'ai ayatin ro au ro'au ayatan. Iya, Ibu Tia di Hong Kong. Ro'au diulang lagi. Ro'au ayatan. Coba ulang lagi. ro'au Mm-mm. ro'au ayatan Ro'au ayatan. Kemudian ayatan yaumitukum yaumitukum yumitukum. Ayo salah. yumitukum Ngantuk deh yang ngaji nih. Yumitukum. Kemudian, eh, ayo terus. solawatihim Solawatihim. Kemudian, sam'ihi. sam'ihi. Bagus. Kemudian, Ini apa Pak Ustadz? ya, Ketutupan. mim. Mumtoru eh, mumtiruna Mumtiruna. Mumtiruna. mumtiruna Iya, kemudian. aho ahowaika ahowaika Akhawai. Akhawai. Akhawaika. ahowai Akhawaika. Ya, kemudian. khairukum Gairukum. Gairukum. Kemudian ini. wad wadum wadum apa Pak Ustadz? Wazom. Zom. Wazom anun eh Wazom anun. Wazom anun. Diulang. wazom anun Kemudian. mamdudan Mamdudan. Kemudian. imanihim Imanihim. Masih ikro 4. Kemudian. fi kulubihim Fi kulubikom. Jihim. fi Ngantuk ku- ya ngaji nih ya.
Ayo. Fi kulubikum Kemudian maimanatun Maimanatun fi amwalihim bi amwalihim tuma tumarifihim tumarifihim za 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 zaam tum hmm? zaan Za'am tum za'am zai zaan za'amtum tum za'amtum ya kemudian fakadaaihum pakada pada'au pak aduh kasihan nih ngantuk di taman pada'auhum hmm, hebat hebat halaman 15 ya padaaihum. Allah yang ini tak berasa ya tuh. Astagfirullahaladzim Pak Ustaz. Heeh. Terus nggak Pak Ustaz? Terus. Ya tanah. Ya tanah zauna bainahum. Yatanaza'una bainahum. Bagus nih ada Kania di Bandung. Ya. Kemudian. Kulu bihim fikum. Kubuhum bihim. Iya, Astagfirullah ya Allah Pak nih ya. Ustaz. Enggak apa-apa. Ntar juga enggak. Kulu buhum fikum rotin. Qulubuhum fi ghamratin. Kemudian. Lakum di lakum dinukum waliyadini. Lakum dinukum waliyadini. Bagus. Kemudian. Padam dama ala padam dama alaihim Padamdama alaihim. Kemudian. idza ra'auhum qalu Idza ra'auhum qalu. Kemudian. hai hai sulatar tarawnahum Tarawnahum. Hai sula tarawnahum. Kemudian. liba libasuhum fiha khorirun Harirun. harir. Libasuhum fiha harirun. Kemudian. Gak usah ulang ya Pak Ustadz, Boleh, nggak usah ngulang apa-apa. kan ada rekamannya nanti tak ulang. Tinggal ngulang-ngulang. Yauma izin khosiatun. Utang shin. Yauma idzin khash khasyi'atun. Syuh. Shin, Kalau ada shin, ayam. Shin. sh, Shin. Khasyi'atun. khosyiatun. Tuh bisa tuh kayak gitu. Ulang Pak Ustadz ya. Boleh. Yauma izin khosyiatun. Yauma idzin khasyi'atun. Kemudian. Jahadu bi am bi am aulihim. Terbalik. Ngantuk nih ya. Man, Jahadu bi amwalihim. padahal kalau Pak Ustadz baca ya enak ya. Tapi kok Iya, ntar juga enak. Ini yang di TikTok yang ingin gabung lewat Zoom ya. Kita ngajinya pakai aplikasi Zoom. Jahadu, ayo diulang lagi. jahadu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Kemudian. Lai Mm-mm. lai salahum to'amum
Laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Kemudian Fa, afa fa, asai. afa, au, afa, Afa asoy, asai. afa, Afa asoy, asai ta amri. afa, asoy, Mm-mm. afa, as, afa, asoy, ta, amri, Afa asai ta amri. Kemudian solawatihim, eh, Salawatihim. Kemudian solawatihim yuhafizuna, Salawatihim yuhafizuna. Selamat bergabung. Ya, silahkan. Mm-mm. Kemudian. ya, yatakhafatuna bainahum, Yatakhafatuna bainahum. Kemudian. alaina hisabihim, salah. Alaina hisabahum. Kenapa jadi bihim ya? Ulang, ulang, ulang. Ah. Aduh, Pak Ustadz. Astagfirullah, kok hari ini ngeblank. Enggak Astagfirullah. apa-apa. Ntar ada rekamannya ini diulang-ulang. Ah, alaina hisabahum. Alaina hisabahum. Maaf ulangilah sampai benar semua. Ayo masih. Terus 16. Nun, mati, man. Mumpung ada waktu. An, in, In. han, hin, Hin. an, in. In. Ini apa Pak Ustadz bawahnya Pak Ustadz? Oh iya. In. In, huwa, In huwa. Ikro 4 ini. man, amana, Man amana yang ingin gabung lewat aplikasi Zoom ya ngajinya. Silahkan hubungi wawannya di 0812 0812 828 7881. Kalau di TikTok saya susah cari ininya penontonnya. Iya. Kemudian an, ibadi, an ibadi. fa, Kemudian in, asobahu, fa in asabahu. Kemudian man, khosiyah, man khasyiya hutang shin khasyiya man man, khasyiya man khasyiya. Kemudian anharon, anharon. Kemudian wa minhu, wa minhu. Kemudian man, au, man, u au. man u. Oh iya ya Pak Ah, Ustadz. ah. Ini kalau au itu kan barisannya fathah ya Pak Ustadz ya. Ya. Ini wow kalau dibaca au itu berbaris fathah ya. Ah, au. Au. Itu man Berarti u. u ya. Ya betul. Man utia. Man man utiya man utiya. Kemudian Min khairin. min khairin. Kemudian In hadza. Eh, in in hadza. hada in hada. Iya. Kemudian Min haisu. min haitsu. Ini di aplikasi Zoom ya ngajinya ya. Jadi yang ingin hadir, ingin gabung bisa klik wawa saya aja. 0812 828 7881. Itu. Ya, terus kemudian Anhuma. anhuma anhuma. Kemudian
min khairi Go. Goiri. Min goiri. min ghairi Min goiri. Kemudian. an amta An'amta. anha an hadakum Anhadakum. Iya. Kemudian. ba bunyanun Bunyanun. dunyaya Dunyaya. sinwanun Sinwanun. ki Kin. Kin. kinwanun Qinwanun. Kemudian halaman 18, 17 sekarang. Iqra 4 masih. lam Ya. akun hu lam Lam. akun hu Lam akhunhu. Lam akhunhu. Kemudian. auladuhum Auladuhum. wayan ihi Wayan'ihi. Wayan'ihi. Kemudian. bawahnya apa Pak Ustaz ketutupan Oh iya. Ini. Tarhakuha. tarhaquha ta kotarotan Tarhakuha kotarotun. Kenapa jadi kotarotan? ulang Pak Ustaz Ya. tarhaquha kotarotun Tarhakuha kotarotun. Kemudian. alim tak Alim tak. Kemudian. in asoy tahu Uhu. in in asoy tuhu In asaituhu. Kemudian. kana kana aliman khobiron Kana aliman khabiran. Kemudian. min adabin gholizin Min azabin ghalidhin. Kemudian. fa'au fa'au jisa min Fa'au jasa. Kenapa jadi jisa? Eh, fa'au jasa minhum Fa'au jasa minhum. Kemudian. sami'un alimun Sami'un alimun. la yazalu bayanahum La bayanahum yazalu bun ya bun ya nuhum. ya ya La 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 yaza la yazalubun ya nuhum la yazalu bun ya nuhum. Kemudian wa ma lahu fama bukan wama. fa Fama fama. fa Mhm. fa ma lahu min hadin Fama lahu min hadin. Kemudian la au la la audu au do'u. do Mhm. kila ci khilalakum Iya, khilalakum la la au do'u khilalakum. Diulang. la auzuku
la auzu'u Au khilalakum. la audu'u khilalakum. La auzu'u Do do do'u do'u zo ya. zo zo. La Iya. auzu'u khilalakum. La audu'u khilalakum. Kemudian Apa itu bahasa ketutupan? wa ila. Wa i wa ila sa wa ila samu samu Muda ya betul. wa ila samu dagohum Akhahum. wa ila samu da'ahohum Wa ila samuda akhahum. Kemudian in min ilahin min. min min ilahin khairuhu Ghairuhu. Ya. Min ilahin ghairuhu. Kemudian golau il kholau. kholau Iya. kholau ila sat sayatinihim Syayatinihim. Kholau ila syayatinihim. Kemudian wah ya. wahum 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 yanhu Wa huna hum yanhauna anhu. wahum yanhauna anhu Kemudian wayan una wayan auna anhu. wayan wayan auna anhu. Bagus. Satu lagi 18. Alhamdulillah lumayan itu ya. Ini susah lupa Pak Ustadz. Iya, apa-apa. Nanti tinggal Kola-kola ya ngulang-ngulang. Kol-kolah. Ab, aj, ad, apa, ak. Ya, di dari atas ya dari atas. ab aj ad at ak Nah, pintar. Kemudian ab ab wa ab ko wa abuqa tubdu tubdu hasibtum hasibtum yajhu aj yaj aj 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 yaj yaj'alu 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 kemudian tujzauna 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 kemudian wajhihi wajhihi kemudian ad ad tad tad tadkhulu 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 iya tadkhulu kemudian qodhan qadhan qodhan qadhan qodhan qadhan kemudian wajna wajadna wajadna kemudian atau apa atau mah atau amahum at'amahum at'amahum terus layat la yatgha mat mato ya mato la un mato la matla'un mato mato laun kemudian ako aqa ako lam ako lamin aqlamin yako yako yaqra gimana ah, ah. yako yaqra'u rou yaqra'u yako rou
Muk Muktahimun. Muqtahimun. Muk Muqtahimun. Muktahimun. Iya, kemudian Ya ba'asaka. ya ba'atsaka. Kemudian Ajma'ini. ajma'ina. Jadi ini. Ajma'ina. Ajma'ina. Kemudian Mai. kenapa jadi mai? Yum. Yum. Yumdikum. Yum didkum. Yumdidkum. Iya, terima kasih yang sudah lempar. Ya, kemudian Khalaqna. khalaqna. Tuh, tak terasa sudah halaman 19. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diulang-ulang lagi. Pokoknya Ya, nyuri-nyuri waktu ada waktu langsung hubungi saya ya. iya Pak Terima Ustadz. Insya kasih. Allah. Billahi Terima kasih taufiq wal banyak Pak hidayah. Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.